जय जगन्नाथ एमकेएस एडिशन चैनल को समस्त को स्वागत। आज जानिबा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपरे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपरे दमदार टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग। तेणु समस्ते वीडियो को भल भाव देखंतु आ बुझंतु। न्यू ट्रिक्स ए न्यू ईयर पाई बहुत मजादार ट्रिक्स, मैजिक भलिया लागिबो। ठीक अछि। आजकार टॉपिक होची, प्रथम टॉपिक आमे जानिबा किभଳି भाबरे आमे गुटे इमेज रो किछि टेक्स्ट अछि तो ताकू हमको कॉपी पेस्ट करिवार अछि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। तो साधारण भाबरे आमे स्कैनिंग करके भी करि परिबा, बा किछि के हमु मेसेज पठैथिबो पिक्चर तो ताकू भी आमे करि परिबा। तो किभଳି भाबरे करि परिबा आज संपूर्ण मात्रा रे न्यू ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल हबो जे कोनोसी ऑफिस रे बा कोनोसी डाटा एंट्री वर्क रे। ठीक अछि। तेणु मु अनुरोध करी ए भिडियोटी जो मैंने देखुंती प्रथम करी बहुत सारा स्टूडेंट देखुंती किंतु सब्सक्राइब करना, तो मु भावुची बेटर हम सब्सक्राइब करदेले मते टिके भल लागिबो। कोन मु जानिबि जे हाँ बहुत सारा स्टूडेंट देखुंती। ठीक अछि। चलंतु आउ बेसी कथा न कहि भिडियोटी स्टार्ट करबा। प्रथमे तो मु किछि इमेज रखिछि। धरा जाऊ एटी गोटे इमेज अच्छी, मैं इमेज टी खोलिली। ए इमेज टी तो एतक लेखाई आमको जदि एतक देखिकी लिखापी हुए ताहले आमको बहुत सारा टाइम लगे। जार भी टाइपिंग स्पीड अच्छी किसी कथा ना, तो मिनिमम तो 5-10 मिनट लगे, 5 मिनट लगिपारे। किंतु मुझे बहुत कम समय भितर करदेवी। ठीक अच्छे। तो समस्त कहते बहुत कम समय भितर केमती हम कॉपी पेस्ट, तो साधारणतः समस्त कॉपी पेस्ट करते ना, आसबनी। ठीक अच्छे। तो कि भाव में करवा, तो प्रथम मुझे कौन करी ना को समस्त कह सिलेक्ट करके पेस्ट कर ना। तो प्रथम कौन करवा ना, विंडो शिफ्ट आउ टी कीबोर्ड रे विंडो की शिफ्ट की टी की प्रेस करदे बर्तमान मुझे यूटू ड्रैग करने मोर जितक आवश्यक अच्छे ये सारा पिक्चर को मु सिलेक्ट करनेली छाड़देली। बर्तमान माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पलि आसिली। बर्तमान ये कौन करी ना कंट्रोल भी पेस्ट करदेवी, तो सबुड़ा ऑटोमेटिकली पलि आसी। मत लिखा पड़ानी, मात्र 2-3 सेकेंड काम। सेमती गोटे पेज रे भी डाटा थी जदि तो आम कॉपी पेस्ट कर आकु मु क्लोज करुच्ची, आउ गोटे पेज नौ यहाँ अच्छी, तो आकु आमको लिखार अच्छी। ठीक अच्छे। तो ठीक सेम वे विंडोज की शिफ्ट टी दबेली, मोर जितक आवश्यक मुझे सिलेक्ट करनेली। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आसिले, देन पेस्ट कंट्रोल भी कली, आसी जाइए जो पॉइंट वाइज सब अच्छा भितर। ये जो पॉइंट अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये अच्छी अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तापर रन्स मेंटेनेंस अच्छी। तो यही भाव में आम कॉपी पेस्ट कर परिया। तो कि भाव में हम मुझे लास्ट रे कहबी। ठीक अच्छे। वीडियो टी शेष पर्यंत देखंतु। आर गोटे हिडन ट्रिक्स अच्छी। एबे जिबा सेकेंड ट्रिक्स। तो जो मैंने लाइक करना बर्तमान गोटे लाइक कर दिंतु। ठीक अच्छे। सेकेंड ट्रिक्स कौन अच्छी, सेकेंड ट्रिक्स मुझे को डिलीट कर दूची, डिलीट करदेली। एग्जांपल मुझे लिखुची, मनकर आम कौन जानी जमीका मोबाइल आम जिते जेकोसी टेक्स्ट मेसेज जहाँ पाखक भी करें जिते इनसेसन पॉइंट उपर क्लिक कर ऑटोमेटिक भाव में कौन होची ना आमर जेकोसी वर्ड लिखला बेलू आमको ऊपर किसी सजेसन वर्ड आसी जाऊँगी, जहाँ भी किसी वर्ड लिखला बेलू। तो आमको जब ता भीतर लिखा आम टच करदेला बेलू ऑटोमेटिक से वर्ड टी आमर टेक्स्ट ब्लैंक पेज रे रही जाऊँगी। तो ठीक से भाव में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रे आम कि भाव में लगेगा सेटा। ठीक अच्छे। तो प्रथम मुझे लिखी देखुची आसूची कि नहीं। धरा जाऊ मुझे लिखी डॉक्यूमेंट, मुझे लिखिली कि आसला कि आसुनी, किंतु सेटा को आम कि भाव में ऑटोमेटिक जनरेशन हम सेटा जाना। तो प्रथम कौन कर सर्च बॉक्स को गली, सर्च बॉक्स रे कौन कली टाइपिंग सेटिंग ये लिखी, टाइपिंग सेटिंग मुझे लिखिली, ये आसला टाइपिंग सेटिंग।
ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି ତ ଏଠି ତଳକୁ ଆସିବି ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଶୋ ଟେଷ୍ଟ ସଜେସନ୍ ଏଜ୍ ଆଇ ଟାଇପ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ କରିଦେବା ଅନ୍ କରିଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ନେଉଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ମୁଁ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲେଖୁଛି ଆସିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରକୁ ସଜେସନ୍ ୱାର୍ଡ ଆସିଗଲା ତ ଆମକୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଥିବ ତ ଆମେ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ଏଇ ମୁଁ DANG କଲି ତ ଯାହା ଯୋଉଟା ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଯାହା ବି ଦରକାର ତ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ ସମୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଆଉ ଟାଇପିଂ ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ବି କରିକି ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ହଉ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ହଉ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଟ୍ରିକ୍ସ ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଏହାପରେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ଟ୍ରିକ୍ସ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଉପରେ ତା ସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପରେ ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମାକ୍ସିମାଇଜ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆକୁ ମିନିମାଇଜ ବା ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ ଏଡ୍ କଲି ତ ଆକୁ କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାକ୍ସିମାଇଜ ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ ମିନିମାଇଜ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟା ମୁଁ ଏଟା କହି ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟକୁ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମକୁ ୱିଣ୍ଡୋ କି ଅପ୍ ଆରୋ ବଟନ୍ ମୁଁ ଦବେଇଲି ୱିଣ୍ଡୋଜ କି ଅପ୍ ଆରୋ ବଟନ୍ ଦବେଇଲି ଅଟୋମେଟିକ ମାକ୍ସିମାଇଜ ହେଇଗଲା ଏଗେନ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କି ଅପ୍ ଆରୋ କି ଡାଉନ୍ ଆରୋ କି ଦବେଇଲି ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ମିନିମାଇଜ କରିବା ୱିଣ୍ଡୋ କି ଡାଉନ୍ ଆରୋ କି କରିଦେଲି ମିନିମାଇଜ ହେଇଗଲା ଆଉ ଥରେ କରିଦେଉଛି ବୁଝିପାରିବେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ୱିଣ୍ଡୋ କି ଅପ୍ ଆରୋ କି ଦବେଇଲି ମାକ୍ସିମାଇଜ ହେଇଗଲା ପୁଣି ୱିଣ୍ଡୋଜ କି ଡାଉନ୍ ଆରୋ କି ଦବେଇଲି ରିଷ୍ଟୋର ଡାଉନ୍ ହେଲା ପୁଣି କ'ଣ କରିବି ନା ୱିଣ୍ଡୋ କି ଅପ୍ ଆରୋ କି ଦବେଇଲି ମିନିମାଇଜ ହେଇଗଲା ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟୋଟାଲ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କିଭଳି ଭାବରେ କରିବା ତ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତଳେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି କ୍ରୋମ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ ଅଛି ଏଠି ଅଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ତ ଆକୁ ଆମେ କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କେମିତି ଖୋଲିବା ତ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ କହିବି ତ କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଇଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଠି ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆସୁଛି ତ ସେଇଟା କିଭଳି କିବୋର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଏଇ କ୍ଲାସରେ କହୁନି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଯେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ କହିବି ଠିକ୍ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲି ଏଇଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ନା ଅଲ୍ଟ F4 ଏଠି ଆସିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ କିଛି ଲେଖିଛି ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ସଜେସନ୍ ଦେଲା ଯଦି ମୁଁ ସେଭ୍ କରିବି ତ ଇଏ ସେଭ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟର କରିଦେବି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବି କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଓପନ୍ କଲେ ଏଇଟା ଅଛି ଅଲ୍ଟ F4 ଦବେଇଦେଲି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା ଯେହେତୁ ଆମେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ସେଠି ଆମକୁ ମେସେଜ ଦେଉଛି ଏଟା ସେଭ୍ କରିବ କି ନାହିଁ ତ ଯଦି ସେଭ୍ କରିବା ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଯଦି ସେଭ୍ ନ କରିବା ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡରେ ହୋଇଥିବା ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ସଟିକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଏଇ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଷ୍ଟୋରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା ଏମିତି ଆମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆସିଯିବ ତ ଆମକୁ ଦରକାର ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ଟଚ୍ ତ এই ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆକୁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଏଟା ଯେତେବେଳେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନେବା ତ ମୋର ଅଲରେଡି ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ତ ଆକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇମେଜରୁ ଟେକ୍ସଟକୁ କନଭର୍ଟ କରିବା ତ ତେବେ ହେଇପାରିବ ତ ଯଦି ସଫ୍ଟୱେୟାରଟା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାୱାର ଟଚ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିକି କପି ପେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ଟପିକ୍ କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ମାତ୍ରାରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ନୂଆ ନୂଆ ଟ୍ରିକ୍ସ ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା ଯାହାକି ଆମେ କୌଣସି ଏଜୁକେସନ ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦି ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ